Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hadis. Bismillah. Hadis pertama yaitu mengenai kalimat yang ringan diucapkan dan berat di timbangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan dan berat di timbangan serta dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Lalu hadis kedua itu mengenai orang yang paling berhak dipergauli dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu qala ja rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala faqala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu telah datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Lalu Rasul menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Lalu ia bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Rasul menjawab, ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis ketiga yaitu mengenai bahayanya berburuk sangka. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wazunna fa inna zunna akdabul hadid. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari kalian berprasangka buruk, karena berprasangka buruk merupakan ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Hadis keempat mengenai bahayanya berkata hoaks. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang berkata dengan satu kata yang tidak ia periksa kebenarannya, dan karenanya ia terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Muttafaqun alaih. Hadis kelima yaitu mengenai Allah cemburu kepada orang mukmin. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghar wa ghairatullahi ayyatil mu'min ma haramallah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu adalah jika seorang mukmin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ke-6 mengenai keutamaan orang yang sholat malam di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Hadis ketujuh mengenai balasan bagi orang yang melaksanakan umrah dan haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah sampai umrah berikutnya adalah pelubur dosa yang terjadi di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya melainkan surga. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8. Hadis ini mengenai berusaha menahan menguap.
An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tafa'ubu minasyaiton fa idza tafa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadukum idza qala ha dhahika syaiton muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu datangnya dari setan. Maka jika seseorang di antara kalian menguap, hendaknya ia menahannya semampunya. Karena jika kalian menguap dan mengucapkan ha, maka setan tertawa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9. Hadis ini mengenai balasan bagi orang yang berbuat baik kepada janda dan orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qaimi la yafturu wa kasolimi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, orang yang membantu janda dan orang miskin, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira bahwa beliau mengatakan seperti orang yang bersolat malam tidak pernah berhenti, dan seperti orang yang berpuasa sunnah tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Lalu di hadis ke-10 ini mengenai tentang Allah memberikan musibah dengan balasan dihapus dosa-dosanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamman wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidaklah seorang muslim diberikan kelelahan penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan kesusahan dan hingga tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.